नमस्कार। नमस्कार आपण पुणी एक न्यू टॉपिक स्टॉक मार्केट बाबद आपण जानिछे। स्टॉक मार्केट रे केमिति भाबरे सफल ट्रेडर हे परिबा एटा हमर मुख्य लक्ष्य रहिबो के किपरि भाबरे सफल ट्रेडर हे परिबा। फर्स्ट थिंग से होछ हमको किछि डाटा हमको जानिबा को पड़िबो। हमको आ भितरे बहुत भलो भाबरे नॉलेज नबा को पड़िबो। बिना नॉलेज रे आ भितरे जदि हमें काम करिबा बहुत असुविधार सम्मुखीन हबा। ओके, जने सफल ट्रेडर हवा ପାଇଁ फास्ट थिंग्स हमको डिसिप्लिन रखिबा पड़िबो। बिना डिसिप्लिन ने जदि हमें काम करिबा हमें एठी लूज करिबा। डिसिप्लिन मींस कोन एठी बड़ो इंपैक्ट डिसिप्लिन और इमोशन जदि स्टॉक मार्केट रे हमको जेते भी टेक्निकल नॉलेज जहां भी एनालिसिस मालूम थाउ किंतु तार तो डिसिप्लिन और इमोशंस इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आपको टाइम टेकिंग लागिबो। देखंतु टाइम टेकिंग डिसिप्लिन और इमोशन कंट्रोल करिबा ପାଇଁ टाइम टेकिंग लागिबो। से टाइम भितर हमको तो काम करिवार अछि शिखिबार अछि। फास्ट होचे हमें डिसिप्लिन और इमोशन कंट्रोल करिवार आवश्यकता अछि। मनी मैनेजमेंट मन करंतु हमें 1 लाख रे ट्रेड करूचे यदि ट्रेड करूचे केते टंका हमें मार्केट रे इन्वेस्ट आउ सेकंड थिंग से होची हमें जे माने न्यू ट्रेडर आसुचंती डिमाट अकाउंट खोली से माने ऑप्शन में बहुत समय ट्रेडिंग करूचे। इट इज वेरी रिस्क। न्यू ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेडिंग करिया द्वारा कोन हो सब डिटेल्स जानिबा दरकार। ऑप्शन में काम करिबा पूर्व आपन सब जिनिस जानिबा दरकार। मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट मेंटरशिप टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर इंडिकेटर फंक्शन सब कौन सन अछि जेमिति हमें इंडिकेटर गोटे आलोचना करे। इंडिकेटर बहुत प्रकार इंडिकेटर अछि हमें से इंडिकेटर विषय डिटेल्स हमको जानिबा को पड़िबो। जदि हमें न जानिबा ताको बहुत प्रॉब्लम को हमको फेस करियो को पड़िबो। बहुत प्रॉब्लम फेस करिबा। इंडिकेटर इज वेरी इंपोर्टेंट। मैंने करंतु आरएसआई हैला पिवट पॉइंट हैला पिवट पॉइंट बॉलिंगर बैंड्स। ओके, and the option chain support distance support resistance। yes sir, cpr lines adx बहुत प्रकार इंडिकेटर अछि ताको हमें जानिबा को पड़िबो। फर्स्ट थिंग हम तो कैंडल जानिया को पड़िबो निश्चित भाव रे अपन माने कैंडल भी जानिया पड़िबो। अन करंतु कैंडल एटा गोटे कैंडल एटा यदि ग्रीन कर दोचे हमें ग्रीन कैंडल एटा ग्रीन कैंडल हेले अपन को एटा ग्रीन कैंडल कोन पई एटा कैंडल हाई लो हमें मार्क करि परिबा। हाउ कैन हाई लो केमते हमें मार्क करिया ताकू भी हमें डिटेल्स जानिया दरकार। ओके, एटा गोटे कैंडल दउची देखन कैंडल एटा होची अपन हाई लो अपन को मार्क करिया को पड़िबो। डिफरेंट कैंडल जो दी प्रकार कैंडल अछि अपन ता भीतर दीटे कैंडल हमें भी चेंज करि परिबा। कैंडल हमको मन रखे पड़िबो सब। ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मार्केट रे काम करिबा पूर्व आपको जानिबा दरकार। कैंडल्स कैंडल हाई कोन लो कोन आपको हमें मालूम करिया को पड़िबो। निश्चित भाव याकू जे मालूम करिबा आपको जानिबा। देखंतु ऑप्शन ट्रेडिंग जो माने करूचंती ऑप्शन ट्रेडिंग पूर्व ये डिटेल्स जानतु कैंडलस्टिक पैटर्न जानतु। न जाने आपण बहुत किछि असुविधार सम्मुखीन आपण हेबे। देखो ये कैंडल हमको जानिया को पड़िबो। तब हमको देखो गोटे आम पढ़ुचे साधारणतः आम पढ़ीचे गोटे प्राइस एक्शन बहुत माने पढ़ा बहुत बड़े पढ़ी था प्राइस एक्शन गोटे प्राइस एक्शन केमिति आम तैयारी करछे हाई हाई लो लो बनाऊे कैंडल टा ताको आम प्राइस एक्शन कहूचे ताको भी जानिया दरकार।
ओके, ताकू आम निश्चित भाव में जाना समझ आवश्यकता अच्छी। এই যে ক্যান্ডেল বনাও নিশ্চিত প্রাইস অ্যাকশন হাই হাই বনাଉଛି আমি ম্যাক্সিমম পিপল এইথরে আমি ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ କାମ ଦେବନି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ନଲେଜ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେଉଁ ଆମେ ବନଉଛେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ଫେଲ୍ କରିଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯଦି 100% ରାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଲୁଜ୍ କରନ୍ତାନି, ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରଫିଟେବଲ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ସ। ଇମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଇମୋସନ୍ 80% ୱାର୍କ କରିଥାଏ। 80% ଇମୋସନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ ହଉଛି 80%। ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖିବେ 80% ୱାର୍କ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମ୍ୟାନ 80% ହଉଛି ଇମୋସନ। ଓକେ, ଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଲେ ତାର ଇମୋସନ ହଉଛି 80% ୱାର୍କ କରିଥାଏ ଏ ମାର୍କେଟରେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରେଡର ନଲେଜ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେଡିଂର ବି ନଲେଜ ଅଛି, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଲସ୍ ଦ ମନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନି ବି ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଇମୋସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଭାବରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଲାକ୍ସରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 3000 ପ୍ରଫିଟ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ বা সেকেন্ড টাইম লস লস 10,000 or more। कौन पर ड्यू टू इमोशन। आपको हम केमिति कंट्रोल करबा, एइटा गोटे बड़ टॉपिक। केमिति कंट्रोल करबा जदि हम ओभर ट्रेडिंग कंट्रोल करबा, ओभर ट्रेडिंग न हबो, हम जदि ओभर ट्रेडिंग न हबो ताहले हम कंट्रोल करि पारे। तेणु जो मैंने न्यू ट्रेडर मैक्सिमम टाइम से सकाळे जदि भी ट्रेड करूचंती, जदि भी मॉर्निंग आवर फास्ट हाफ रे ट्रेड करूचन, आप जानते 9टा 15 मार्केट ओपन हेले एफआईडीआई बहुत प्रभाव थाए मार्केट रे। मार्केट रो मूवमेंट 10:30 10:30 पर्यंत भल मूवमेंट अच्छा अच्छा मूवमेंट होता है। तापरे आपनकर टाइम टेकिंग मार्केट स्लो हो जाए, तापर थीटा डिके आरंभ होता है। आ द्वारा आपन एनालिसिस ठीक है, बट मार्केट रे लूज करिया चांस बहुत रही था। तेणु फास्ट ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ନେବା ଦରକାର। ଥିଟା ଡିକେ କ'ଣ, ମାର୍କେଟ ପଶିବାକୁ ଥିଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରିମିୟମ ଡିକେ କ'ଣ, ଡେଲ୍ଟା କ'ଣ, ଗାମା କ'ଣ, ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ନ୍ୟୁ ସ୍କାନର ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ମାର୍କେଟରେ ଦରକାର। ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିଂର ଷ୍ଟାଇଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ସେଇ ପୁରୁଣା ମେଥଡ ବା ଓଲ୍ଡ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଆନାଲିସିସରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ବି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠି ଲୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। मेंटरशिप आपन जहाँ करें, जहाँ किसी स्टॉक मार्केट उपर नॉलेज अच्छी, ताकू ही मेंटरशिप आप नहीं पारती स्टॉक मार्केट रे। किंबा जेकोसी आपनकर गोटे फ्रेंड सर्कल हो जहाँ को आप पाखे बसन, के एकुटिया ट्रेड करंतु। एकुटिया ट्रेड कले आप करेंगे करें, बट एकुटिया ट्रेड करने कले आपको टाइम टेकिंग लगे। आप पाखे 2 ରୁ 3 ଇୟର୍ସ 4 ଇୟର୍ସ एक्सपीरियंस आवश्यकता अच्छी। जो एक्सपीरियंस हो आप एकुटिया ट्रेड कले निश्चित भाव सफल है। किंतु न्यू ट्रेडर बेसिकली केबे माने एकुटिया ट्रेड करंतु नाही, केबे एकुटिया ट्रेड करंतु नाही न्यू ट्रेडर। ओके, न्यू ट्रेडर जब एकुटिया ट्रेड करे बहुत प्रॉब्लम को आपण फसी जिवे। न्यू ट्रेडर केबे भी एकुटिया ट्रेड करंतु नाही। ओके, न्यू ट्रेडर जो माने ट्रेडिंग करूचंती से माने एकुटिया केबे ट्रेड करंतुनी, काना आदर बहुत किछि प्रॉब्लम रे आपण फसीबे। आपण इमोशन कंट्रोल होबनी न्यू ट्रेडर।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ବନାନ୍ତୁ ବା ଗାଇଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ହେଇକିନା କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ କମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଲଞ୍ଚ पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग ओके, बट पेपर ट्रेडिंग जब आप लाइफ टाइम भी करेंगे आप इमोशन ये केवे भी कंट्रोल हेनी। पेपर ट्रेडिंग देख मार्केट आपंकर मुव कलापर अप कि डाउन है आप एनालिसिस कर दौरान कि मार्केट को एंट्री कलापर अलग से आपंकर सिचुएसन हो कहीं आप पेपर ट्रेडिंग रे समस्ते मैक्सिमम ट्रेडर जो मैंने कोर्स भी करूँ पढ़ुं से सब माइंड मेकअप करती पेपर ट्रेडिंग रे दे कैन प्रॉफिटेबल्स एक्चुअली व्हेन मार्केट रे जेतबेले से एंट्री करेंगे से टाइम रे जानी पारे मार्केट सिचुएशन कौन ताको इमोशन केते देखंतु आपण गोटे गाड़ी नेबे आपण कहबे गाड़ीटा एरकम गियर पड़िबो एई टाइप रे चलेबे एई रोड रे जीवो हम पले सेटा समस्त किसी आसी जीवो बट जेतबेले गाड़ी निजे ड्राइव करेंगे रोड रे निजे ड्राइव करेंगे निजे चलेबे सेतबेले आपण फेस करेंगे कौन प्रॉब्लम अछि ता भितरे से मार्केट रे पेपर ट्रेडिंग प्रॉपर वे पेपर ट्रेडिंग आपण खाली मन बुझीबा पई जदि पेपर ट्रेडिंग करूचंती साधारणतः इंडियन मार्केट तो डेमो अकाउंट नहीं जदि फॉरेक्स मार्केट जो मैंने करुथबे से डेमो अकाउंट मिले से पेपर ट्रेडिंग कले होते इमोशनालिटी कंट्रोल हो कि इमोशन कंट्रोल करवा देख इमोशन कंट्रोल करने अपेक्षा पेपर ट्रेडिंग अपेक्षा जदि आम वन लट्स नहीं कम कर गोटे लट्स नहीं मेंटरशिप बनवा केबे मार्केट रे आपण भावतुनी आपण पूरा सर्वज्ञ बा सब जानते केबे भी भावतुनी कहीं आप भावते मार्केट बहुत बड़ गोटे समुद्र कहले सरबनी मार्केट्स ए मार्केट रे बहुत नॉलेज अच्छे बहुत भी एथिरे आपनकर रिक्वायरमेंट जहाँ अच्छे फुलफिल करि टाइम अनुसार ए मार्केट को आपन समय दबाक पड़े जो माने मार्केट रे किछि रोजगार करबा को बा शिखिबा को चाहउचंती इनकम करबा को चाहउचंती सेकंड सोर्स हिसाब रे प्रॉपर गाइडेंस रे शिखंतु प्रॉपर नॉलेज नियंतु तापर मार्केट रे एंट्री करंतु विदाउट नॉलेज विदाउट गाइडेंस रे केबे भी एंट्री करंतु नाही एंट्री करेंगे आपणकर चांस रहिबो 199% चांस रहिबो यू कैन लूज द मनी मार्केट को टाइम दियंतु देखो कौन से जिनस न शिखिले आपने केबे आगे होचे मार्केट लर्निंग करिवार आवश्यकता अछि बिना लर्निंग रे 1 टंका भी नहीं पारिबे देना जीवे आप 100% देना जीवे आज न देते काली देवे आ मार्केट रे आप शिखी सारापर आप इमोशनल कंट्रोल हो सारा ऑटोमेटिक आप निश्चित प्रॉफिटेबल है देखो न्यू न्यू ट्रेडर आसो आप माइंड रे 1 लाख एंट्री करी मु डेली 10% 20% दे कैन टेक आउट प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं जी किसी दिन जी गोटे दिन आप कैपिटल खत्म कहीं आप कंसिस्टेंट ना आप किसी टेक्निकाली ना ଆପଣ କିଛି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେନି ଆପଣ ଇମୋସନ ମେଣ୍ଟେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଣିବେ ପୁଣି ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରନ୍ତୁ टीम रे बसंतु डिस्कस करंतु ट्रेड नबा पूर्व टाइम दियंतु देखो 9टा 15 खोलुची किछि लोक आसे 9टा 15 खोलु खोलु मार्केट रे ट्रेड नहीं जान ता द्वारा लुजो मार्केट रे से जजमेंट करंतिनी कोउटी सपोर्ट कोउटी रेजिस्टेंस मार्केट रे आज प्रीमियम केते बिके हबो मार्केट से किछि एनालिसिस नाही एकथरे डायरेक्ट मार्केट रे ट्रेड नियंत एइटा होचे देशर रंग मार्केट भी देखो आमे जदी काम साधारणतः करूचे जदी घंटा आमे दिन सारा 6 आवर काम पला जोठी भी जॉब करंतु जोठी भी आमे प्राइवेट रो कोनोसी जगह जॉब कले 40,000 50,000 लाख टका भीतर हम सैलरी पाउचे कि मार्केट आपको मंथली भी लक्ष रु एभव आपको रोजगार दे पारिबो जदि आप 1% आशा करेंगे मार्केट रे 2% आशा करेंगे आप केबे भी मार्केट लुज करना जीवेनि 100% आपंकर चांस रहा प्रॉफिटेबल आप फास्ट लास्ट हूँ गोटे हूँ ओभर ट्रेडिंग केबे भी मार्केट रे करंतु यहीटा को रोकी दियंतु आप देखिए प्रॉफिटेबल हेबे निश्चित भाव में प्रॉफिटेबल हेबे ओभर ट्रेडिंग केबे भी करंतु जो मैंने ओभर ट्रेडिंग करेंगे ही लॉस को जीव ओभर ट्रेडिंग मीन्स लॉस ओके ताकू केही अटकई पारे तेणु मार्केट केबे भी आपण मैंने ओभर ट्रेडिंग करंतु ना ओभर ट्रेडिंग करेंगे आपण अमाउंट लूज करेंगे निश्चित भाव में लूज करेंगे कहीं आप देखो आम पाखे बिग बजेट आम साधारणतः रिटेल ट्रेडर 1 लाख 2 लाख 3 लाख आम कम करुचे 50,000 काम करुचे आम मार्केट किसी करें
ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ସହିତ ବି ସମାନ। କିଛି ଆମେ ଚୁଗୁରେଇ ଚୁଗୁରେଇ ନେଇକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ନେଇ ନେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଲୁଜ କରି ଯାଉଛେ। ଆମେ ମାର୍କେଟର ସିଂହ ନୁହଁ, ଆମ ପାଖରେ 1 crore, ଆମେ ବଡ ଟ୍ରେଡର ନୁହଁ ବା 100 କୋଟି 200 କୋଟି ବା 50 କୋଟି 20 କୋଟିର କାମ କରୁଛେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଜ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ରିକଭରିର ଆଶା ରହିବ। ସେ ରିକଭରି ଜାଗାରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୁଜ କରିବେ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟକୁ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭାବନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭାବନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଜ ଏ କ୍ୟାରିୟର। କ୍ୟାରିୟର କରନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ। କେବେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିକିନା କେବେ ଇନକମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଦିନ ବାବଦରେ ପଳେଇବ। ମାର୍କେଟରୁ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ 2 ଇୟର୍ସ 3 ଇୟର୍ସ ମାର୍କେଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠିବେ। ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଆଜ ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆପଣ କିଛି ଇନକମ କରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ମାର୍କେଟରେ। ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେନି କିଛି ଗେମ୍ ବି କରିପାରିବେନି, ୟର୍ନ ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ଆଣି, ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍କେଟର ନିୟମ। ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାଠ ବି ଲାଇଫରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ନଲେଜ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଏଜୁକେସନ ତା ପାଇଁ ବୁକ୍ସ କିଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଗେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ। ନିଜ ଉପରେ ମିନ୍ସ କଣ, କେବେ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପସନ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଅପସନ ଚେନ୍ ଦେଖି ଟ୍ରେଡ କରିଦବା, ପ୍ରଫିଟ ହେଇଯିବ, 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ କରିଦେଲା, ଆଜି ଟ୍ରେଡ ଆଉ କରିବି ନା, 50,000 ରଖିଛି, 500 ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 500 ଛାଡି ଯେତେବେଳେ 1,000 ହବ 2,000 ହବ ତାକୁ ନବାକୁ ସେ ରାଜି ହବନି। 2,000ରୁ ସେ ପୁଣି ଲୁଜକୁ 5,000 2,000 3,000କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡକି ଆପଣ ସେଇଟା ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଟିମରେ କାମ କରିବେ, ଜଣେ ହଉ 2 ଜଣ ହଉ 3 ଜଣ ହଉ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ ରହିବ, ବହୁତ କମିଯିବ। ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ବଦଳିବ। ଏକୁଟିଆ କେବେ ଟ୍ରେଡ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଆଡ୍ କରି ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସେବି ଅନୁସାରେ ଲେଖି ଦଉଛି ନଟ୍ ରିକ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଆପରେ ବା ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରୋକରର କିଛି ଦାୟୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରପର ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଅଛି, ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ବା ଇନକମ କରିବାର ଅଛି, ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଇନକମ କରିବାର ଅଛି, ଭଲରେ ରହିବାର ଅଛି, ତାର ମାର୍କେଟକୁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ। କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିକିନା କେବେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିମିୟମ ଟିକେ କଣ, ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଆପଣ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କିଛି ପାଇବେନି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଖୋଜିଦେଲେ ବେସିକ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଶିଖିଗଲେ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରାଇସ ଆକ୍ସନ ହେଲା, ମୁଁ କାଲିରୁ ଆସିବି ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡ କରି ପଇସା ନେଇଯିବି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ କେବେ ବି। ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ ବି କେହି ସଫଳ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଶିଖିକିନା, ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଟ୍ରେଡର ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ରେଡିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ସ। ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ନୁହଁ 2 ଜଣ ନୁହଁ 5 ଜଣଠୁ ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ଭଲ ମଞ୍ଜାରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଭଲ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେରେ ଯାହା ବି ଲୁଜ କରିବାକୁ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କୋର୍ସ ଫ୍ରିରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଯିବେ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଲସ୍ ଦେୟାର ମନି 1 ମନ୍ଥ 2 ମନ୍ଥ 3 ମନ୍ଥ। ଏଠି ଯେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠି ଗଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ସଫଳ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତକାର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେଡିଂର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡସ ଅଛି। ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂରେ କେମିତି ସର୍ଟକଟରେ ମନି କମେଇବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟରେ କେବେ ଏଟା ମନି କମେଇବା ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହେଁ। ଇଏ ସଠିକ ବାଟ ନୁହେଁ ସର୍ଟକଟରେ ମନି କମେଇବା ପାଇଁ। ଆ ପାଇଁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମନି କମେଇ ପାରିବେ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସର୍ଟକଟ କେବେ, ହଁ ପ୍ରଫିଟେବଲ କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି, ଆପଣ ଏଠି ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବେନି। ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ, ପ୍ରପର ମେଣ୍ଟରସିପ ସହିତ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରପର କୋର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ନଲେଜ ନିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ, ତାପରେ କାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେବେ ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୁଜକୁ ଯିବେ। 100% ହିଁ ଲୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ସ୍କିଲ୍ ଥାଉ, ଯେତେ ବି ସ୍କିଲ୍ ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନିବେନି, ଇମୋସନ ମାନିବେନି, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନିବେନି, ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନିବେନି, ମେଣ୍ଟରସିପ ମାନିବେନି, ଅପଡେଟ ନଲେଜ ନେବେନି ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣ
लुज करेंगे देखो आप नॉर्मल ट्रेड करेंगे आजिकल बहुत अच्छा जो मैंने कि एआई बेस इंडिकेटर यूज करके ट्रेड कर कम परिश्रम हम कम माइंड खर्च हम बहुत सठिक से चांस पाइबे ट्रेड करने कि आप नॉर्मल ट्रेड करेंगे प्राइस अनुसार से ओल्ड मॉडल ट्रेड करेंगे आपको प्रोब्लेम सफर करने को पड़ो आप लुज चांस हवा पड़ो ओके आज ये टॉपिक रखुच्छी पुणी एक नुआ वीडियो स्टॉक मार्केट बाबद नहीं आसबि जदि आम चैनल भल लगे दयाकोरी आमको सब्सक्राइब करेंगे रखुच्छी नमस्कार।